Botoligans, welcome back. Kita ada episode khusus untuk Champions League. Karena kemarin Champions League ada power and shift. Karena, you go. Oke, nggak tahu ya kalau dibilang shift of power tuh langsung semerta-merta. Karena pada kenyataannya kalau kita ngomong shift of power itu berarti ada satu liga yang lebih baik daripada liga lainnya. Okay. Padahal ya, this is just two teams from that league, two of the best teams from that league. Kejadiannya, as we all know, itu wakil dari semifinalis dari Jerman, Munchen, meluluh lantakan Barcelona 4-0, dan sebaliknya Dortmund, Borussia Dortmund, kedua juara musim lalu Bundesliga, menghancurkan Real Madrid dengan skor 4-1. Dan walaupun kita bisa membayangkan mungkin pertandingan kalau kedua tim ini punya kans yang lumayan besar untuk mengganggu what we call dominasi, tim Spanyol, El Clasico and shit, mungkin nggak banyak yang akan bertaruh kalau hasilnya akan sejauh itu. So very interesting ya. And setelah kita bertahun-tahun bosan disajikan Madrid, Barca, dua-duanya ibarat dia nyari main bola pada malam itu. And di satu sisi ada Munchen yang pada pertandingan itu kayaknya kita nggak pernah melihat ya Barcelona benar-benar dianjing-anjing. No. Ya. Emang it was not the last decade. Yes, well, yeah, and memang they did not megang ball possession yang lebih banyak daripada Barca. And it was interesting because before the match statistik menunjukkan kalau yang paling dominan megang bola itu Barca, yang kedua Munchen kan di semua liga. But what Munchen did was tiga kelemahan-kelemahan Barca yang selama ini bisa dieksploitasi oleh tim-tim yang mungkin nggak sebagus Barca, dieksploitasi habis-habisan. Flanksnya dihancurin, dan kita selalu ada jokes tentang Barca yang nggak bisa main lawan Stoke dalam malam yang dingin, karena Stoke lebih tinggi. Tapi ini kasusnya beda gitu loh, dan pemain Jerman lebih tinggi, every aerial duel kayaknya they always won. And it's interesting karena kita selalu melihat kalau ideal bola tuh tiki taka, play the passing game gitu loh. Bayern didn't do that, but they were equally as devastating. They ran with intense pressure and intelligence in movement. And a cliche when you talk about German football is that they're efficient. I thought they were really efficient in terms of what they did, but it was also really effective, and it certainly wasn't awful on the eye either. Mungkin kalau soal Dortmund Madrid, want to add to it? Soal Barca, fans Barca kan habis kalah 0-0, udah bilang bahwa fisik kan bukan segalanya gitu. Postur badan itu juga bukan masalah nomor satu gitu. Kita selama ini baik-baik aja kok, walaupun pemain-pemainnya dari segi postur badan gitu. Masalahnya adalah selama ini nggak ada tim yang melepas crossing ke kotak penalti sebanyak Bayern Munchen pada malam itu. Gitu. Itu kayak, I don't know, Munchen punya berapa corner aja gue. Dan di tiap corner Dante dengan ribunya akan berlari gitu kan, dan membuat kerusuhan di kotak penalti gitu, selalu gitu. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa bukan hanya Barca expose soal kekurangan di badan, tapi juga gimana caranya Munchen bisa sampai ngelepas sebanyak itu passing ke kotak penalti. Berarti ada aspek lain yang Munchen lebih hebat, yaitu soal apa? Soal bagaimana mereka bisa mengontrol di tengah. Javi Martinez itu ngebikin Iniesta yang ngapa-ngapain pertandingan. Sergio Busquets juga hilang bola kan 3-4 kali ya. Muller sama siapa ganti-ganti Mario Gomez gitu. Enggak ada satupun lini di mana Munchen lebih superior, di mana Barcelona lebih superior dibandingin Barcelona pada malam itu. Dan kalau ngomongin soal Madrid lawan Dortmund, kalau Barca udah dipermalukan, menurut gue walaupun skornya lebih gede Madrid 4-1, tapi Madrid lebih malu menurut gue mainnya dibandingin Barca, karena Barca masih tetap trying to play their game. Ball possession masih unggul. Madrid nggak bener-bener kayak outclass. Outplayed in every way. Kalau Matt Hummels nggak lagi kentut otaknya, tiba-tiba passingnya ngaco gitu, 4-0 sama clean sheet gitu.
Dan tiap kali Dortmund counter attack, ya kan sebenarnya Dortmund sama Madrid kan dua tim yang sama-sama counter attack sebenarnya, gitu. Nah, tiap kali Madrid nyerang, Dortmund langsung counter. Dan kayak itu juga sebaliknya. Tapi counter attack-nya Madrid nggak pernah sedahsyat counter attack-nya Dortmund. Selalu kata di tengah. Gundogan gila, sinting sih. Gundogan tuh luar biasa. Dan tiap kali Dortmund counter attack, gue suka banget dengan deskripsi yang bilang bahwa Dortmund kayak alimen rugby. Mereka lari dari satu line, bolanya oper-operan tentang mereka gitu kan, lawannya bingung karena kalau belum direbut, bola udah pindah. Dan Marco Reus gokil. So basically Dortmund itu juga kemarin menang bukan karena cuman Lewandowski on fire ya, bukan, it wasn't about that kan. Karena memang menang karena Lewandowski lagi on fire, it was not about that kan. It was about football, it was about tactics kan, with execution kan. I think Jurgen Klopp, I think with that result, he's confirmed himself as one of, if not the best young coach. Yes. And he was very humble. Waktu jumpa persnya humble banget loh dia. It's interesting when you talk about they call him Kloppo kan di sana. I mean you talk about Wenger as the predecessor of beli pemain yang murah. Man, dia diam aja nggak ada tai-tai sama Jurgen Klopp gitu. Apalagi kalau kita ingat kalau Dortmund tuh dekade yang lalu tuh dia diambang bangkrut. And lo lihat itu stadium full days, fans gila banget ya. Yang lucu adalah kalian tuh semua pundit di Sky Sports sih kayak benar-benar impressed sama suasana. There's a real togetherness. Sayang coach akan dilepas musim depan. But I think for me ultimately ketika gue melihat, this is my take kesimpulannya pertandingan itu. If sebelumnya ideal dalam bola itu it's pass my take on the success of the two German teams itu adalah intelligent running. They lo ngomong bahasa Indonesia intelligent running artinya apa? Lari yang pintar. Pressing everybody. Intelligence now you know. Doing the pressing right. Satu hal yang gue suka tentang kedua tim is lo kalau main basket tuh ada istilahnya fast break kan. Fast break. Kalau misalnya main bola, kalau lo di basket lo kena fast break, lo kena counter gitu kan. Yes. Nah, gue nggak tahu nih Dortmund sama Munchen dikasih latihan apa. Yes. Tapi gue susah banget lihat situasi di mana tim lawan tuh bisa counter mereka. Karena menurut gue transisi mereka dari attack ke defense, defense ke attack itu jauh lebih sempurna, lebih cepat, lebih efisien daripada tim-tim Spanyol. And at times it felt like both teams itu pemainnya lebih banyak daripada baik Barca maupun Madrid. And even going forward, tadi contoh yang baik itu Dortmund. You talked about looking at like it being like a New Zealand All Blacks kan? It takes drilling and intelligence untuk bisa lari dalam formasi yang begitu padunya sehingga lo punya banyak opsi, sehingga jumlah lo lebih banyak daripada lawan lo, sehingga lawan lo nggak bisa nebak where is the ball going. When they know, it's too late. Mari kita tebak menebak. Pangeran, siapa yang lolos? Madrid or it's pretty obvious. Really? It's their classicer in the final. So really? Really? You too? Yes. Really? You don't think Madrid bisa bikin 3-0 di Bernabeu? 3-0 mungkin, tapi gue bisa lihat Madrid beli 3 gol. Tapi gue juga Dortmund tidak akan ngulangin lagi. Bikin gol juga. So the end of the day Madrid menang tapi nggak lolos. Mungkin iya. Cuma kalau gue milih, gue rasa Madrid juga karena tuh. Really? Di Bernabeu? Yes. So Jose not gonna pull a magic or do something untuk no? I think he's been outclocked. Oh, that's nice. Enggak, selama Dortmundnya enggak kayak tiba-tiba dengan parah sih menurut gue. Really? There's no way back. Kalau Barcelona sama gue akan lagi ngomongin soal statistik, belum pernah ada tim yang ngebalikin dari situ 4 gol untuk bisa menang di fase knockout Champions League. So I don't think even Lionel Messi could pull that off. Speaking of Barcelona, tahun ini lebih dari tahun-tahun sebelumnya. They've become increasingly dependent on Lionel Messi. Iya benar banget. Itu semua harus Messi yang nyelamatin. Messi this, Messi that, everything Messi gitu. More than a club my ass gitu. Iya, benar. Dan kalau lihat pas kemarin lawan Munchen, selain satu peluangnya si Marc Bartra di depan gawang yang
melambung sih, nggak ada clear cut chance sama sekali kalau Barcelona loh. I mean, as the cliche goes, Manuel Neuer mau lawan Barca, paling nggak mati sih dia. itu gue yakin dia kemarin juga nggak mati sih. Bayangin lo lawan Barca, lo main 90 menit dan lo nggak usah mandi, man. That is what you call a statement. Oke, gue pengen lo berdua menjawab pertanyaan ini. Kalau ada fansnya Barcelona bilang, Barcelona kan kalah karena Messi lagi cedera, what would you say? What the fuck, man? Salah sendiri. Are you Messi Lona or Barcelona? Simple that. Okay. So what again? Now you know what happened and you know what's gonna happen in Champions League. Let's enjoy the match, gitu. Okay, we're gonna see a German final di Wembley. Okay, that's embarrassing buat. The Germans are bombing. The Germans are bombing. That's the thing about two German teams in taking over Europe is. It doesn't sound right. This is the they cannot brag about it. You know, I think right now Hitler kayak tiba-tiba bangun tau. Kayak main fourth right kan? It's the fourth right over again. Okay, Botaligans, thank you for watching. As usual, jangan lupa buka website kita bolatotal.com. Follow kita at Twitter @bolatotal. Okay, dan jangan lupa juga kalau mau beli bajunya Bayern München or Dortmund di toko Bola Total udah ada. So Botaligans, thank you. Stay healthy again. Cheers.